Hello guys, ready na kami going to Panglao na naman guys. Oceanic Beach today. Ala, basa man pala yun. Saan ako nag-upo? Bakit umupo pa ako doon? Yan, for today's morning update. Andun si Mama Joy, si Bishi ko. Yun guys. Si Bansyong ready na din. So, we are getting ready na guys to go in Oceanic Beach. In this today, beach day kami guys. Ayan. So, going na din kami ngayon. Busy early in the morning guys. Yun lang guys ang update natin. Have a nice day and wonderful day. See you next again. Bye! Oh. Guys, wala pa masyadong tao kasi maaga pa guys. Early pa tayo, no? So, yun ang ano guys, ang background dito guys na views. Ayan. So, kami nag-ano pa guys. Andun pa kami, nag-order pa kami. Andun kami banda guys. So, doon tayo guys. As you can see guys, very nice view. Ito yung ano dito guys, Oceanic Beach. Ito ang number 1 na pinakamaganda dito sa Bohol guys kung pupunta kayo sa Bohol. Ayan. Bishi, ang ganda. Relaxing muna tayo dito guys. So while waiting our order. Relaxing time. Yan si Bishi guys. Sobrang init. Hello. Buti nga yan, hindi yan naabutan ng ano, aso guys. Shepherd. the one shepherd. Yes, we can go. But very mainit pa talaga. Yan na guys. So very, ayun, may dalawa din doon oh. Nagligo na talaga. Bishi. Selfie ko dito Bishi. Saan? Doon. Saan ka mag-selfie? Doon. Magkuan ba na? Dili na Bishi. Bago Bishi. Hala, andun si Nabansyong. Tala, punta tayo doon kay Nabansyong. Magkuan ta. Mag-selfie ka dito. Oh. Tanggal na ka Bishi. Kaya maghubo na po tag natin. Pa man kaya? Unya lang ka 1 hour pa to. Okay. Ila ka maghubo na tag ano. Oh, guys. Ito na tayo. Ano man to? Bishi, kita anay duha dito Bishi, kabar sila duha.